तो आज हम यूहन्ना का 12 अध्याय को देखने वाले हैं। আজি আমরা যৌবনের 12 অধ্যায় দেখমু। और हम लोग थोड़े वचनों को पढ़ेंगे इस अध्याय से। আর আমরা আজি অল্প করে এই বাক্য থেকে দেখিমু, কয়েকটা বাক্য দেখিমু। हालांकि ये सारा पदों को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए थोड़े वचनों को हम लोग इस अध्याय से पढ़ेंगे। কিন্তু আমরা সবলা বছরে দেখি পামু না, কিন্তু কিছু কিছু বচন দেখিমু। तो हम लोग पढ़ेंगे 12 से लेकर 19 तक। তো আমরা পড়মু 12 থেকে 19 অব্দি। तो भाई पढ़ो, बांग्ला में पढ़ो। যে সব লোক পর্বে গিয়েছিল তারা পরের দিন শুনতে পেল যিশু জেরুজালেমে আসছেন। তখন তারা খেজুর পাতা নিয়ে তাকে এগিয়ে আনতে গেল আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, হোসান্না, যিনি প্রভুর নামে আসছেন তার গৌরব হোক, তিনি ইসরায়েলের রাজা। পবিত্র শাস্ত্রের কথা মতো যিশু একটা গাধা দেখতে পেয়ে তার উপরে বসলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে, সিয়নের কন্যা, ভয় করো না, চেয়ে দেখো তোমার রাজা গাধার বাচ্চার উপরে চেপে আসছেন। যিশু শিষ্যদের প্রথমে এই সব বুঝতে পারলেন না। পরে মহিলা যখন প্রকাশিত হলো তখন যিশুর মহিমা যখন প্রকাশিত হলো তখন তার মনে পড়ল পবিত্র শাস্ত্রে ওই কথা যিশুর বিষয়ে লেখা হইয়াছিল। তাদের আরো মনে পড়ল লোকেরা যিশুর জন্য ওই সব করেছিল। লাসারকে কবর থেকে টেনে জীবিত করে তুলবার সময় যে সব লোক যিশুর কাছে ছিল তারাই লাসারের জীবিত হয়ে উঠবার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে লাগলো। সেই জন্য লোকেরা যিশুকে এগিয়ে আনতে গিয়েছিল, কারণ তারা শুনেছিল যিশুই সেই আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। এ দেখে ফরিসিরা একে অন্যকে বললেন, আমাদের কোনো লাভই হচ্ছে না, দেখো সারা দুনিয়ায় তার দলে চলে গেল। परमेश्वर आपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। পরমেশ্বর তোমার লাগ এই বচন যে পড়িলেন এই বচনের মাধ্যমে তোমার আশীর্বাদ করুক। अभी इस अध्याय में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का एकदम आखिरी हफ्ता इस दुनिया में जो उसने बिताया वहां हम लोग देखने वाले हैं। আর আমরা এই যে বাক্যটা বচনটা যে দেখিনি, এই বচন দেখবো যে প্রভু যীশু খ্রিস্টর যে লাস্ট সপ্তাহ ছিল, যে ওই যে এই দুনিয়ার যে লাস্ট সপ্তাহ জীবিত ছিল সেটা সম্পর্কে আমরা কিছু দেখিনি। और अगर आप देखेंगे ये यूहन्ना का 12 अध्याय से लेकर उसका आखिरी अध्याय मतलब 21 अध्याय तक ये प्रभु यीशु मसीह के आखिरी जीवन का समय लिखा है। আর হামাল্লা দেখিমু যে এই যে 12 অধ্যায় 12 থেকে যে 21 অধ্যায় অব্দি এই প্রভু যীশু খ্রিস্টের এই দুনিয়ার লাস্ট সময় সম্পর্কে লেখা আছে। तो आप समझ सकता है कि जो आखिरी घड़ी प्रभु यीशु मसीह का है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। আর তোমাল্লা বুঝির পাচ্ছেন যে যেটা লাস্ট সময় ছিল সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে খুব দরকারি সময় ছিল। क्योंकि अभी 11 अध्याय जो यूहन्ना ने लिखा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का लगभग 3.5 साल या 3 साल का समय उसने 11 अध्याय में ही उसने लिख लिया। আর যোহন লিখিত সুসমাচার যে 11 অধ্যায়টা আছে সেটা 3 বছর থেকে 3.5 বছর সেই বইখান লিখিতে তার সেখানে সময় মানে সেই জায়গাতে সময়টা চলে গেছিল। लेकिन आखिरी घड़ी में या आखिरी हफ्ता में जो कुछ भी घटनाएं हुए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरे दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। আর হামাল্লা দেখি পাই যে লাস্ট সপ্তাহে জিনিস হয়েছে প্রভু যীশু খ্রিস্টের জীবনে, সেটা হামাল্লার জন্য খুব দরকারি বা খুব महत्वपूर्ण জিনিস। इसलिए यूहन्ना ने और भी लगभग 11 अध्याय
उसने प्रभु यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता के बारे में उन्होंने लिखा। আর আমরা দেখি পারি যে এই অধ্যায়টা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব দরকারি, ওই জন্য আর কম বেশি 11 সপ্তাহ अध्याय 11 অধ্যায় যে সেটা তাই লিখিছেন তার সম্পর্কে। तो जब हम देखेंगे कि पहले ही 7-8 वचनों में 12 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक हम देखते हैं कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर कुछ महंगा परफ्यूम या इत्र उन्होंने उंडेल दिया। আর আমরা যারা 12 অধ্যায় 1 থেকে 7 অবধি যারা আমরা দেখি হামাল্লা তাহলে এটা লেখা আছে, এইটাই এই বচনে লেখা আছে যে মরিয়ম, যিশুর যে মা ছিল মরিয়ম, ওই যিশু খ্রিস্টর ঠ্যাঙত কিছু দামি সেন বা কিছু দামি তেল তার ঠ্যাঙত ঢালি দিছিল। और ये प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने के लिए या प्रभु यीशु मसीह का भक्ति करने के लिए उसने ये तेल उंडेल दिया। আর আমরা হামাল্লা দেখির পারি যে এই যে তেলটা যে ঢালি ছিল এটা প্রভু যীশু খ্রিস্টের আরাধনা বা প্রভু যীশু খ্রিস্টের যে পূজা করার জন্য এটা করা হয়েছিল। तो वहां पर हम लोग कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। क्या भैया? जिस प्रकार से मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का आराधना किया उससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। আর হামাল্লা দেখির পারি যে যেইভাবে মরিয়ম প্রভু যীশু খ্রিস্টের যে পূজা বা প্রভু যীশু খ্রিস্টক যে সেবা করছিল তাকে যে ধন্যবাদ দিছিল সেটা থেকে আমরা কিছু শিখির পারি। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ये 12 अध्याय का पहला ही पद में लासार का नाम हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। আর আমরা যারা পড়ি 12 অধ্যায় যোহন লিখিত সুসমাচার তার 12 অধ্যায়ের প্রথম পদ আমরা বাক্যতে দেখির পারি যে লাসার নামে একটা লোকের নাম তার সম্পর্কে আমরা দেখির পারি। और लाजर के बारे में हम लोग 11 अध्याय में पढ़े थे कि वो मरा था और फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। আর হামাল্লা দেখির পারি যে লাসারের সম্পর্কে 11 অধ্যায়ে যে লেখা ছিল আর সেটা লেখা ছিল যে তাই মারা গেছিল, কিন্তু মারা যাওয়ার পর প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাক বাঁচিয়ে উঠাইছিল, তাই জীবিত আবার হয়েছিল। तो यहाँ पर वो लाजर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर या उसके वो जो मेज जो है टेबल जो है उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठा है। আর আমরা দেখির পারি যে যীশু খ্রিস্ট জেলা ওটা আসছিল বা জেলা ছিল লাসার, যেই লাসারক আমরা 11 অধ্যায় দেখির পারি যে তার মৃত থেকে জীবিত করছিল, ওই লাসার যে তার ঠ্যাঙের গোড়ত বা সেই যে তার যে মেজ যে ছিল মেজ মানে যেটা আমরা টেবিল যে রুটির যে রক্তর পেয়ালা যে টেবিল ছিল সেই টেবিলের গোড়ত বা প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঠ্যাঙের গোড়ত তাই বসি ছিল। तो देखो मैं 12 पद को पढ़ता हूँ, हिंदू 12 और 2 पद को मैं पढ़ता हूँ। चैप्टर 12 वर्स 2 ऐसा लिखा, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। আর আমরা দেখি যে 12 অধ্যায়ের চ্যাপ্টার 12 2 অধ্যায়ে আমরা দেখির পারি 12 का 2 12 2 আমরা দেখি পারি। भैया मेरा लाइट चला गया तो वो लाइट चला गया। हाँ, बाइबल नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो वहां वो भोजन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ उस टेबल पर बैठा है। আমরা দেখির পারি যে সেই খাবার খাবার জন্য সেই টেবিলত লাসার এমনকি মরিয়মের আমরা সম্পর্কে আমরা দেখির পারি এবং প্রভু যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে দেখির পারি। तो ये कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। एक समय वो मरा था, अभी वो जिंदा हुआ और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो मेज में भोजन खा रहा है। এটা কত চমৎকার হবার পারে যে যেই লোকটা একদিন মরা ছিল আর সেই লোকটা বাঁচি উঠিছে আর প্রভু যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে খাবার টেবিলত বসি আছে। তাহলে আমার মধ্যে যদি কাউ এরকম কাউ মারা যায়, সেই মারা যাওয়া লোকটা যদি 4 দিন পরে যদি বাঁচি উঠে তাহলে হামাল্লার কত খুশি হওয়া দরকার।
और ये लाजर जो है, लाजर के वजह से बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आया था कि ये मरा हुआ इंसान को कैसा कैसा मरा था, अभी जिंदा हुआ, उसको देखने के लिए लोग आ रहे थे। আর আমরা দেখি পারি যে যে লাসার যে মারা গিয়েছিল সেই লাসারের সম্পর্কে যারা লোক জানির পারলে যে লাসার নামে কাউ মারা গিয়েছিল আর উয়াই যে আবার বাঁচিয়ে উঠিছে, প্রভু যীশু খ্রিস্ট উয়াক বাঁচাইছে। আর উয়াক দেখির জন্য বহুত লোক, অনেকলা লোক আসিল। और वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। আর উয়াই খুব খুশি হয়েছিল। इसके लिए ये लोगों ने उसको मारने का प्लान भी बनाया। আর আমরা দেখি যে উয়াক মারিবার প্ল্যানও বানাইছিল লোক মানসিরা। देखो वो 10 पद में पढ़ता हूँ, 12 का 10 में ऐसे लिखा, तब महायाजकों ने लाजार को भी मार डालने की सम्मति की। আর আমরা দেখি পারি যে 10 নম্বর অধ্যায়ত আমরা দেখি পারি যে লাসারকে মারার জন্য উমাল্লা প্ল্যান বানাইছিল যে লাসারকে উমরা মারিবে। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी यीशु पर विश्वास किया। আর আমরা দেখি পারি যে উয়ার জন্য অনেকলা ইহুদি লোক প্রভুর উপরে বিশ্বাস করছিল। और प्रभु ने इसके जीवन में काम करने की वजह से वो एक गवाही बना। আর প্রভু উয়ার যে জীবিত হয়েছিল উয়ার জন্য, মানে প্রভু একটা লাসার একটা সাক্ষী হয়েছিল কিনা সবার সামনে, যে লাসার যে মারা গেছিল সে লাসারক জীবিত করছিল, এই জন্য লাসার একটা সাক্ষী হয়ে উমাল্লার মধ্যে ছিল। और ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं, जब परमेश्वर हमारे दिल में काम करता है, कार्य करता है, कोई चमत्कार करता है, तो दुनिया के लोग और शैतान के लोग जो है वो खुश नहीं होते हैं। আর শয়তান এটা খুশি হয় না কোনোদিনও, কারণ শয়তান চায় না যে ঈশ্বরের কোনো চমৎকার কাজ হোক বা ঈশ্বরক মানসি জানির পারেও শয়তান এটা চায় না। আর তার জন্য তারা আল্লাহ লাসারক মারিবার জন্য চেষ্টা করলে। तो इस प्रकार से लासार जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास या मंडली में भी हम लोग पाते हैं। আর আমরা দেখি যে লাসারের মতো লোক আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্ট পার্শ্বদ বা মন্ডলিতেও আমরা কিছু লোক পাই। और दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पर है वो उसका बहन मार्ता है। আর আরেকজন যে আমরা দেখির পারি উহাই হল প্রভু যীশু খ্রিস্টর বইনি মার্থা। और मार्ता वहां पर 2 पद में लिखा है कि वो सेवा कर रही थी। আর 2 নম্বর বাক্য আমরা দেখি পাই যে মার্থা প্রভুর সেবা করেছে বা প্রভুর যে প্রভুর ঠ্যাঙের গোড়ত বসিয়া প্রভুর সেই সেবা করেছে। और वो सेवा कर रही थी क्योंकि ये घर जो है ये मार्ता का है। আর আমরা দেখি পারি যে উহার যে ঘরটা ছিল সেই ঘরটা মার্থার ছিল। और उसका घर होने की वजह से वहां पर बहुत सारे लोगों को वो खाना खिला रही थी। আর উহার ঘর ছিল মার্থার, ওই জন্য উহায় অনেকটা লোক সেই লোক ঘরত খাবার খাওয়াছে। तो दूसरों का सेवा करना आसान काम नहीं है। তো আমরা জানি যে মানসির বা অন্য অন্য লোকের সেবা করা এটা কোনো সহজ কাজ নয়, কারণ মানসির সেবা করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করে লাগে, খাবার বানিয়ে লাগবে, মানসির সাথে টাইম দেওয়া লাগবে, অনেক পরিশ্রমের কাজ সেটাও। और शायद वो वही काम करी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि दूसरों का सेवा करना चाहिए। আর হয়তো মার্থা সেটাই করেছিল যেটা প্রভু তাকে শিক্ষা দিয়েছিল, যে উহাই যেন মানসির সেবা করে বা অন্য লোকের সেবা করে, আর উহাই সেটাই করেছে। तो वो सेवा करने की वजह से वो एकदम थक भी गई थी। আর উহাই সেবা করতে করতে উহাই হাঁপিয়ে গেছিল। और इसलिए अगर इसी घटना जो लूक भी लिखता है इस घटना के बारे में, लूक 10 अध्याय और उसका 38 पद को मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। ऐसा लिखा है लूक 10 और 38। मार्ता बोलती है, फिर जब वो जो ओके
फिर जब वे जा रहे थे तो वहां एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतार दिया। अभी उसी अध्याय का 40 पद में ऐसा लिखा है कि पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरा बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? আর হামাল্লা দেখির পারি লোক 10-40 আমরা ওটা দেখির পারি যে মার্থা মার্থা যে সেবা করতে করতে হাঁপসি গেছিল আর এমনকি তাই হাউও খাতে হাউ খায়া প্রভু কছে যে এ প্রভু তুই কি দেখেছিস না যে মোর বইনি মোক একলাই সেবা কাজ করির জন্য ছাড়ি দিছে। तो देखो, काम तो बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन बहुत ही कष्ट, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही थी। আর আমরা দেখির পাই যে কাজ তো ও খুব ভালো করেছিল, কিন্তু ওয়াই খুব কষ্টের কাজ, খুব খাটনির কাজ করে দিচ্ছিল। और दूसरों का सेवा करना बहुत ही अच्छा है, আর আমরা জানি মানুষের সেবা করা, অন্য লোকের সেবা করা খুব ভালো, খুব উপকার। लेकिन उससे भी उत्तम काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठना और वचन सीखना, ये और भी ज्यादा जरूरी है। আর আমরা দেখি যে ওইটার থেকে বেশি দরকারি জিনিস যে প্রভু যীশু খ্রিস্টর ঠ্যাঙের গোড়ত বসিয়া, তার মুখের আকপাকে বসিয়া তার যে বাক্য, তার যে বাক্য সেটা শোনা আর শিখা, সেটা বেশি দরকারি। तो ये मार्था के जीवन से हम लोग ये सीखते हैं। আর এইটা আমরা মার্থার জীবন থেকে শিখির পাই। अभी मरियम जो है, मरियम के बारे में भी, मरियम से भी हम लोग कुछ सीखते हैं। আর আমরা মরিয়মের সম্পর্ক কোনো কিছু শিখির পাই। तो सबसे पहले वो जो मरियम जो है बहुत ही कीमती परफ्यूम, इत्तर जो है वो खरीदती है। আর আমরা দেখির পাই যে মরিয়ম যে আছে ও সব থেকে দামি একটা সেন্ট বা একটা দামি একটা জিনিস আতর ও কিনেছিল। तो वो 3 पद में लिखा है, तब मरियम ने जटामांसी का आद से बहुमूल्य इत्तर लेकर यीशु के पांवों में पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और इत्तर की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। আর আমরা দেখির পাই যোহন 12-3 নম্বর বাক্য আমরা দেখির পাই যে ওটাই লেখা আছে যে মরিয়ম একটা সুগন্ধি সেন্ট বা একটা তেল বা একটা আতর কিনেছিল খুব দামি, আর ওইটা দিয়া প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঠ্যাংটা ঢালিছিল, আর ঢালার পরে চুল দিয়া ঠ্যাংটা মুছি দিবা ধরছিল, আর পুরা সেন্ট পুরা ঘরটাতে উঠে গেছিল। अभी 5 पद में लिखा है कि ये इत्तर 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया, ये ऐसा जुदस इस्कारियत बोलता है। तो इसका दाम का कीमत है 300 दिनारी। তো আমরা দেখির পাই যে এটার দাম একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল যে এটার দাম 300 দিনার। 300 দিনার 300 দিনার মানে কত টাকা মই কোয়ার পাসং না, অনুমান কত টাকা হওয়ার পারে এটা ভাই কোয়ার পাবে। ओके, तो 300 दिनार का मतलब मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा। আমাল্লা দেখে মু 300 দিনার মানে কত, তো ভাই ভাই আমাকে কবে। तो 1 दिनार मतलब ये एक चांदी का सिक्का है। আর আমরা দেখির পাই যে একটা দিনার মানে একটা রূপার পয়সা, আগেকার দিনে যে রূপার পয়সা চলছিল সেই রূপার পয়সা। और वो एक चांदी का सिक्का जो है वो 490 रुपए का बराबर का है। আর একটা যে রূপার পয়সা ছিল ওই একটা পয়সার দাম ছিল কমসে কম 390 টাকা। और 300 चांदी के सिक्का का दाम होगा 1,47,000। আর আমরা 300 রূপার পয়সার দাম দেখি পাই 1,47,000 টাকা আমরা দেখির পাই। तो ये लगभग 1 साल का कमाई है। আর আমরা দেখির পাই যে কমসে কম 1 বছরের কামাই ছিল। আর মরিয়ম সেই
1,47,000 টাকার যে তেল ছিল সেই তেলটা প্রভু ঠ্যাঙর ঢালি দিছিল। और उस जमाने में एक दिन का कमाई, एक दिन का हाजिरी जो है वो एक चांदी का सिक्का था। আর সেই সময়ের যে হাজিরার যে একটা দাম ছিল, যেমন আজিকার হাজিরা রেট 300 টাকা, আর সেলাকার একটা সময় ছিল যে একদিনের হাজিরা একটা শিক্ষা, মানে একটা রূপার পয়সা। तो उसको कितना दिन लगा होगा 300 चांदी के सिक्का कमाने के लिए? তো উয়া কতদিন লাগছিল এই 300টা শিক্ষা কামাই করি? তার মানে 300 দিন লাগছিল কামাই করতে। तो 300 दिन मेहनत करके कमाई करके उसने पैसे बचा कर उसने वो अतर खरीदा। যে উয়া 300 দিন কষ্ট করিয়া উয়া হাজিরা করিয়া কামাই করিয়া উয়া আতর কিনেছে, হামাল্লা হলে কোনিয়া নোক এটা সাজে তুমু আমরা। तो इसने बहुत ही महंगा चीज उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उंडेल दिया। আমরা দেখি পাই যে খুব একটা দামি জিনিস উয়ায় প্রভু ঠ্যাঙর ঢালি ছিল উয়ায়। तो अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, আর যদি আমরা প্রশ্ন করি যে এটা কেন উয়া করছে, এত দামি জিনিসটা কেন উয়া ঠ্যাঙর ঢালিল, तो एक तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो भाई अलाजार जो है वो मरा था, अभी जिंदा हुआ, और वो बहुत ही खुशी से वो भर गई थी, और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए उसने ये अर्पण किया। আমরা একটা কারণ দেখি পাই যে উয়ার ভাই যে লাশার ছিল উয়া মারা গেছিল, আর 4 দিন পরে প্রভু উয়াকে যে বাঁচাইছিল, হয়তো উয়া এই খুশি তো উয়া প্রভু ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য, প্রভু খুশি করার জন্য হয়তো উয়া এটা করছে। और दूसरा कारण हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो कैसा आदमी है, ये सारे चीजें उसके मन में भर गई थी, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने का इच्छा के कारण वो उसके चरणों पर बैठी है और उसने वो तेल उसके ऊपर उंडेल दिया। আর একটা কারণ হবার পারে যে উয়ায় জানির পাইছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কায়, উয়ায় হয়তো ঈশ্বরের বেটা, এটা হয়তো জানির পাইছে, হয়তো উয়ার সম্পর্কে আরো অনেক কিছু উয়া জানিবার চেষ্টা করেছে, আর তার জন্য সেই খুশিতে হয়তো উয়ায় সেটা কাজ করছিল। लेकिन हम पढ़ते हैं यहाँ पर इस 12 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे मरने के तैयारी में उसने ये तेल उंडेल दिया। আর আমরা যারা 12 অধ্যায়ে দেখি ওটা লেখা আছে যে উয়ায় মোর মরিবার তৈয়ারি করার জন্য এই তেলটা উয়া ঢালিছে। अभी और एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, हम लोग पढ़ते हैं जूदस इस्कारियत के बारे में। আর আরেকজন যে লোক আছে উয়ার সম্পর্কে আমরা জানি পাই যে উয়ার নাম ইস্করিয়ত जिहुदा। और हम लोग जानते हैं कि यही वही व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और यहूदी लोगों के हवाले कर दिया। আর আমরা এটা জানি যে জিহুদা কায় ছিল, উয়াই একজন লোক ছিল যাই যীশু খ্রিস্টের সাথে ধোঁকাবাজি করছিল, আর যীশু খ্রিস্ট উয়াই ফাঁসাইছিল, মানে লোক সেই আইন কানুনের লোকের হাতে তুলে দিয়েছিল যীশু খ্রিস্ট। और यहाँ पर हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो एक चोर था। আর আমরা উয়ার সম্পর্কে এটা পড়ি যে উয়াই একজন চোর ছিল। और ये बात जो है ये दूसरों से छिपा के रखा था कि वो जो दान अर्पण लोग करते थे उसमें से पैसा वो चोरी करता था। আর এই জিনিসটা গুপ্ত ছিল যে মানসিলা যে ঈশ্বরক যে দান করছিল সেই মন্দিরত, আর সেই দান থেকে উয়াই ওটা থেকে টাকা চুরি করিয়া চুরি করে নেয়, কিন্তু এই জিনিসটা গুপ্ত রাখিছিল। और ये चोर होने के वजह से यहाँ पर वो 5 पद में कहता है कि ये 300 चांदी के सिक्के के लिए ये इतर को बेच देना चाहिए था और गरीबों को वो पैसा दे देना चाहिए था। আর আমরা যারা 5 অধ্যায় দেখি 5 নম্বর বাক্য দেখি, এটা লেখা আছে এই তারপর 300 ডিনার বিক্রি করে গরিব দুঃখীদের দেওয়া যেত, কেন তা করা হলো না। আর হামাল্লা দেখি পাই যে উয়াই ওটা একটা কথা কছে যে এই 300 ডিনার যে ছিল রূপার পয়সা,
যেটা আমরা হিসাব করি 1,47,000 টাকা, সেই টাকাটা গরিব মানসিক দান করা গেল, সেটা কেন করলে না ওই এইটা কথা কছে। तो वो 6 पद भी जरा पढ़ो बांग्ला में। আর জেলা 6 নম্বর বাক্যটা আমরা দেখি, এটা কি লেখা আছে। জিহুদা যে গরিবদের বিষয়ে চিন্তা করে এই কথা বলেছিল তা নয়, আসলে সে ছিল চোর। টাকা টাকা ব্যবসা তার কাছে থাকতো বলে তা যা কিছু জমা রাখা হতো তার থেকে সে চুরি করত। আর আমার লাইট দেখির পাই যে জিহুদা যে ওই গরিব লোকের কথা কথা সেটা নয়, কিন্তু টাকার যে থলিটা, সেই ক্যাশ বাক্সটা উঠে নয়, আর সেই টাকা থেকে ও চুরি করে। तो देखो, ये जो यूदस इस्कारियत जो है 12 शिष्यों में से एक है। আর আমরা যে জিহুদা যে আছে, ইস্করিয় জিহুদা, ইয়া ছিল 12 জন শিষ্যর মধ্যে একজন। तो वो कितना, क्या वो बोल सकते हैं, कितना नौटंकी करता है, दिखावा करता है कि बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो चोर है। আর আমরা হামাল্লা দেখির পাই যে ওই নিজেকে এমন করে সাজায়, এমন করে কয় যে মুই একজন ধার্মিক, ওই প্রভু শিষ্য, কিন্তু ওই একজন চোর ছিল, আর কত ওই ঢং করছিল তার জন্য। और उसने प्रभु यीशु मसीह को कितने रुपए के लिए बेचा, आपको याद है ना? আর তোমাল্লা কি জানেন যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কয় টাকার জন্য ওই বিক্রি করছিল? वो 30 चांदी के सिक्के के। আর আমরা দেখি ওই 30টা চাঁদির পয়সার জন্য ওই প্রভু যীশু খ্রিস্ট ধরে দিছিল। देखो, उसको यहाँ 300 चांदी के सिक्का का चिंता नहीं है, 30 चांदी का सिक्का के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। আর আমরা দেখি ওই 300 চাঁদির পয়সার ওই চিন্তা করেছে না, কিন্তু ওই 30টা চাঁদির পয়সার জন্য ওই বিশ্বাসঘাতকতা করলে প্রভু ওই বেচে দিল শত্রুর হাতত। तो आज के भारत देश का रुपए में अगर हम हिसाब करेंगे तो ये हो गया 14,700 रुपए के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। আর আজিকার দিনে আমরা যদি ভারত দেশের টাকা হিসাবে হিসাব করি, এই 30টা শিক্ষা হল 14,700 টাকার জন্য ওই প্রভু যীশু খ্রিস্ট ওই বেচে দিছিল। तो हमारा प्रभु को एक महीना का जो सैलरी, बहुत सारे लोगों को 15,000, 14,000, 12,000 रुपए तनख्वाह मिलता है महीने में, तो एक महीने का पगार के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। আর আমরা দেখি পাই যে 1 মাসের বেতনের জন্য যে আজকাল লোক যে বেতন পায় 15,000 টাকা বেতন, এই 1 মাসের বেতনের জন্য ওই প্রভু বেচে দিছিল মানুষের হাতত। तो इस प्रकार से यहूदा इस्कारियत जो है बहुत ही खराब उदाहरण है हमारे सामने। আর আমরা যে এই যে ইস্করিয় জিহুদা সম্পর্কে আমরা দেখি, এটা একটা খুব লজ্জাদায়ক বা খুব একটা নোংরা আমার জীবনের একটা মনে করো যে উদাহরণ। কারণ ওই এমন একটা নোংরা কাজ করছিল, যেটা একটা মানে মানুষ যে এই জিহুদা যে শিষ্য হওয়ার পর এই যে কাজটা করছিল, এই কাজটা খুব একটা জঘন্য কাজ ছিল। তো এটা একটা লজ্জাদায়ক। पैसे के लिए वो सत्य बेचने के लिए तैयार था। ওই পয়সার জন্য ওই নিজের যে ईमानदार, সেই ईमानदारी को ওই বেচে দিছিল। और हम इस प्रकार के पाप में नहीं गिरना चाहिए। আর আমরা যেন এই প্রকারের পাপে না পড়ি। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ जो पदे हमने पढ़ा था 12 अध्याय में, वो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। আর আমরা আগত দেখিমু যে 12 অধ্যায়ের যে আগে আমরা বাক্যলা পড়নি, যে আমরা ওটা দেখিনি প্রভু যীশু খ্রিস্ট জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য রাস্তা দিয়া আগে আগত যাচ্ছে। और जब वो उस यरूशलेम में प्रवेश करता है, वो उस त्योहार के समय में वो प्रवेश करता है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট জেলা ওটা ঢুকে সেটা একটা অনুষ্ঠান বা একটা পূজা ছিল, আর সেই অনুষ্ঠানের সময় প্রভু যীশু সেলা যায় ওদিক। और वहां पर इस्राएल देश से चारों ओर से यरूशलेम में लोग प्रभु यीशु मसीह या उस यरूशलेम नगर में वो मंदिर के पास आए थे। আর ওই সময় আমরা দেখি পাই যে পুরা ইসরায়েল জাতি বা আরো অন্যান্য শহর থেকে অনেক লোক সেই মন্দির আইসেছিল সেটা। अभी प्रभु यीशु मसीह जो है वो गलील, मतलब इस्राएल देश का उत्तर भाग से वो आया था, और वहां से गलील
के इलाका से भी बहुत सारे लोग यरूशलेम आ गए थे। আর আমরা দেখি পাই যে উত্তর উত্তর দিক থেকে অনেক জেরুসালামে অনেক লোক আসছিল, আর অন্য অন্য জায়গা থেকে অনেকলা লোক ওদি আসি ধরছিল। लेकिन ये लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए और ढूंढने के लिए लोग आए थे। আর এই যে লোকগুলা ছিল, এগুলা লোক প্রভু খুঁজিবার জন্য, প্রভুর খুঁজিবার জন্য এগুলা লোক আসছিল। तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह एक गधे पर बैठकर वो यरूशलेम में प्रवेश किया। আর ওই সময় প্রভু একটা গাধার উপর বসিয়া জেরুসালামের সেই মন্দিরত যাবার ধরছিল। और ये प्रभु यीशु मसीह का नम्रता के बारे में दिखाता है। আর আমরা দেখি পাই এটা প্রভুর একটা নম্রতা, মানে নিচু, যাকে বলা হয় নম্র ভাব, নত নত ভাব প্রভুর আমরা দেখি পাই। और मैं एक पद को पढ़ता हूँ हिंदी में, ये जकरिया का 9 अध्याय और 9 पद। আমরা দেখমু একটা হিন্দিতে ভাই পড়িবে জাকরিয়া। हाँ, जकरिया 9 का 9। জাকরিয়া 9:9। तो ऐसे लिखा है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाए हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरण गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये यहाँ पर लिखा है वो दीन है, मतलब नम्रता से वो यरूशलेम में प्रवेश करेगा। আর আমরা দেখি পাই যে উহাই নিচু, মানে নিজেকে নম্র ভাব স্বভাবে তাই এটা প্রবেশ করিবে, ঢুকিবে। देखो, युद्ध करने वाले जो भी लोग होते हैं वो घोड़े पर बैठकर वो यात्रा करते हैं। যায় যুদ্ধ করে, তাই সেই লোক সবসময় ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া তারা যে কোনো জায়গা যায়। लेकिन साधारण व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, वो गधे पर बैठकर वो यात्रा करेगा। আর সাধারণ যেগুলা মানসি আছে, ওইলা মানসি যে কিভাবে যাবে, আমরা সেই গাধার পিঠে, এটা একটা চিহ্ন নম্রতার ভাব। तो अगर हम देखेंगे गधे पर बैठकर आने वाला आदमी से हम लोगों को कोई डर नहीं है। আর আমরা দেখি পাই যায় গাধার পিঠে উঠিয়া আইসে, তার উপর তার জন্য তার সাথে আমার কোনো ভয় নাই। लेकिन घोड़े पर अगर कोई बैठ के आएगा भाई, उससे हमको डर लगता है। আর যায় ঘোড়ার পিঠে বসে আসবে, তার উপর আমার ভয় লাগে। और उसी त्योहार के समय में हम लोग ये भी देखते हैं 20 पद में ऐसे लिखा है कि वहां पूर्व के में भजन करने आए थे, वहां में से कई यूनानी थे, ग्रीक भाषा बोलने वाले यूनानी लोग थे। আর আমরা দেখি যে সেই মন্দিরত যে লোকগুলা আসছিল, মনের মধ্যে অনেক গ্রিক ভাষা কোয়ার লোক আসছিল। तो विदेशी लोग जो यहूदी नहीं है, ऐसे लोग भी यहाँ पर इस मंदिर में आया था। আর আমরা দেখি পারি ওই মন্দিরত যাই মনে কর জিহুদি ছিল না, ওইলা লোক জিহুদি বাদ দিয়ে অন্য বিদেশি লোকরা অন্য ভাষা কয়, ওইলা লোক ওই মন্দিরত আসছিল। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो यहूदी नहीं है, अन्य जाति के लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जानने का इच्छा कर रहे हैं। আর আমরা দেখি পারি যে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বা খুব একটা দরকারি কথা, যে যাই মনে কর জিহুদি ছিল না, অজিহুদি জেলা লোক ছিল, মানে অন্য অন্য দেশে যায় বিদেশি লোক ছিল, তোমরাও প্রভু জানিবার চেষ্টা করছিল। क्योंकि परमेश्वर का यही योजना था कि पूरा दुनिया के लोगों को उद्धार मिलना चाहिए। আর আমরা জানি প্রভু ঈশ্বরের এটাই উহার ইচ্ছা ছিল বা এটাই উহার চিন্তাধারা ছিল যে সারা দুনিয়ার লোক যিনি উহাকে জানিবার পায়। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम या यहूदी लोगों को उद्धार देने के लिए नहीं आया था। আর আমরা জানি যে প্রভু শুধু উহার যে ইসরায়েলি লোকগুলা ছিল ওগুলাকে খালি উদ্ধার দিবা আসে নাই, কিন্তু সমস্ত এই পৃথিবীর লোকলা জাতি যতলা আছে সবলাকে ওই উদ্ধার দেওয়ার জন্য জগতে আসছিল। अभी यशाया का 56 अध्याय और 7 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। আর আমরা দেখমু জিসায়ও 56 56 56 অধ্যায়ে আমরা দেখিমু, ভাই হিন্দিতে পড়িবে।
तो उनको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किया जाएंगे, क्योंकि मेरे भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो जिन दुनिया के सब जाति के लोगों को परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने का योग्यता है। আর আমরা দেখি পারি যে এশায় 56 যে 7 নম্বর বাক্যটা ভাই বললে ওটে এইটা লেখা আছে যে দুনিয়ার যে কোনো জাতির লোক হোক না কেন সেই মন্দিরত ঢুকিবার যোগ্য অধিকার বা যোগ্যতা আল্লাহর আছে। तो परमेश्वर वही चाह रहा था कि उसका सुसमाचार सिर्फ यरूशलेम में नहीं, सिर्फ इस्राएल पे नहीं, लेकिन दुनिया के चारों ओर फैलना चाहिए। আর পিতা পিতা ঈশ্বর এটাই চান্দাই ছিল যে উহার যে সুসমাচার যে ছিল সেই সুসমাচার শুধু ইসরায়েল দেশ নয় কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত জায়গা যিনি পৌঁছায়। और अभी हम लोग आखिरी में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे यहाँ इस अध्याय में, 12 अध्याय में। আর আমরা শেষের দিকে কিছু বাক্য দেখিমু লাস্টের দিকে। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ आखिरी उन पदों को थोड़ा पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ वर्सेस 44 से लेकर 50 तक 6 पदों को थोड़ा पढ़ो। এবার हाँ, यूहन्ना 12 अध्याय হ্যাঁ और वह 44 से लेकर 50 तक पढ़ो, आखिरी तक पढ़ो। পরে যিশু জোরে জোরে বললেন যে আমার উপরে বিশ্বাস করে সে যে কেবল আমার উপরে বিশ্বাস করে তা নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তার উপরেও বিশ্বাস করে। যে আমাকে দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সে তাকেই দেখে। আমি এই জগতে আলো হিসেবে এসেছি, যেন আমার উপরে যে বিশ্বাস করে সে অন্ধকারে না থাকে। যদি কেউ আমার কথা শুনে সেই মতো না চলে, তবে আমি নিজে তার বিচার করি না, কারণ আমি মানুষকে দোষী প্রমাণ করতে আসিনি, বরং মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। যে আমাকে অগ্র করে এবং আমার কথা না শুনে, তার জন্য বিচারকর্তা আছে, যে যে কথা আমি বলছি সেই কথাই শেষ দিনে তাকে দোষী বলে প্রমাণ করবে। কারণ আমি তো নিজে থেকে কিছু বলিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন সেই পিতা নিজেই আমাকে আদেশ করছেন কি কি বলতে হবে। আমি জানি তার আদেশই অনন্ত জীবন। এই জন্য আমি যে সব কথা বলি তা আমার পিতার আদেশ মতোই বলি। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ये अपना आखिरी बार पब्लिक में वो प्रचार कर रहे हैं। আর আমরা দেখি পাই যে উহায় লাস্ট, এটা ওর একটা লাস্ট সময় ছিল, যে উহায় লাস্ট বার যে মানসির সবলা লোকের সামনে উহার সুসমাচার উহায় ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা সেটা উহায় সবাক শোনাছে। इसके बाद कभी आपको यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेगा कि प्रभु बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा है और वो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, ये कभी नहीं पढ़ने को मिलेगा। আমরা দেখি পাই যে ইয়ার পরে আর আমরা কোনোটাই পড়ি পাবো না, মানে এই বইটা আমরা কোনোটা দেখি পাবো না যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাই সুসমাচার প্রচারের কাজ করেছে। এই জিনিসটা আমরা কোনোটা দেখি পাবো না। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी शिक्षा उन्होंने 3 साल में उन्होंने लोगों को सिखाया, वो 6 पदों में वो बता रहा। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে 3.5 বছর যে কাজ করছিল, যেটা কাজ করেছিল শিলা 6 নম্বর বাক্য সেটা কথা। और सबसे पहले बात यह है कि वो दोबारा लोगों को बुला रहा है उस पर विश्वास करने के लिए। আর উহায় আরো লোক লাগ দেখাছে, ডেকে কছে যেন উহার উপরে যেন সবলাই মানুষ বিশ্বাস করে। और वो बता रहा है कि मैं और पिता एक है। আর উহায় কছে মুই আর মোর বাপ আমরা একে।
वो बता रहे हैं कि मैं दुनिया का ज्योति हूँ। उहे कसे मुई এই দুনিয়ার মুই আলো। और वो ये भी बता रहा है कि मैं दुनिया को उद्धार देता हूँ। উহা এইটাও কছে যে মুই এই জগৎ সংসারক দুনিয়াক মুই উদ্ধার দেং। और मैं दुनिया का न्याय करूंगा। উহা এইটাও কছে যে মুই এই দুনিয়ার মুই ন্যায় করিম, মুই সব বিচার করিম মুই। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये 50 पद में लिखा है। আর 50 নাম্বার বাক্য লেখা আছে, যাই ওর উপর বিশ্বাস করবে তাই অনন্ত জীবন পাবে। और वे सब कुछ परमेश्वर पिता का इच्छा के अनुसार हो रहा है। আর সবকিছু মোর বাবা যে ঈশ্বর যে উপরত আছে উহার ইচ্ছা মতো ইলা হসে। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आखिरी प्रचार में वो लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए बुला रहा है। আর আমরা দেখি পাই যে উহায় লাস্ট অব্দি উহায় মানসিলাক উহায় বিশ্বাস করবার জন্য উহায় সুযোগ দেছে যেন সবলা মানসি বিশ্বাস করে আর উদ্ধার পায়। और आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुला रहा है उस पर विश्वास करने के लिए और उनको अनंत जीवन देने के लिए। आज भी वो तैयार है। আর হামাল্লা দেখি পাই যে আজিও প্রভু তার যে লোক আছে, যেগুলা লোক প্রভুর কাজ করেছে ওইগুলা লোকের মাধ্যমে, যেগুলা লোক সমাচারের কাজ করেছে ওইগুলা লোকের মাধ্যমে আজিও মাটিলা দেখাছে যে আইসো প্রভুর উপরে বিশ্বাস করো আর সেই জীবন যেন শিলা লোক পায়, সেটা প্রভু করেছে। और इन्हीं बातों से मैं यहाँ खत्म करता हूँ। এই